अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। अक्सर आपने कुछ लोगों को ये पूछते हुए देखा होगा कि मक्का में मुकद्दस काबा के ऊपर से हवाई जहाज नहीं उड़ते, काबा पर परिंदे क्यों नहीं बैठते, काबा के ऊपर से परिंदे क्यों नहीं उड़ते, मक्का में कोई हवाई अड्डा क्यों नहीं है। तो क्या इसके पीछे का रहस्य क्या है, आज आपको बताएंगे। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा ख़ास है, आप इसको आखिरी तक ज़रूर से देखें। और सबसे पहले अगर आपको भी काबा शरीफ से मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर करें और अल्लाह पाक से दुआ करेंगे कि जितने भी मुसलमान हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अल्लाह पाक उन्हें हज करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखें, क्या पता किसका लिखा आमीन कब कबूल हो जाए। दोस्तों इस्लाम में मक्का और मदीने को जन्नत का दरवाज़ा माना गया है, इसीलिए हर मुसलमान अपनी ज़िंदगी में एक बार मक्का मदीने में जाने की ख्वाहिश ज़रूर रखता है और काबा शरीफ का तवाफ़ करना चाहता है, क्योंकि ये वही जगह है जहाँ पर हज मुकम्मल किया जाता है। मगर हैरानी की बात यह है कि पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रही है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि काबा शरीफ के ऊपर से दुनिया का कोई भी जहाज या कोई भी परिंदा नहीं गुजर सकता। अगर कोई परिंदा या कोई जहाज काबा शरीफ के ऊपर से गुजरने की कोशिश करता है तो उसको या तो कुदरती तौर पर वहां से ढकेल दिया जाता है या फिर वो जल करके तबाह और बर्बाद हो जाता है। मगर दोस्तों इस पोस्ट को लेकर के कुछ लोगों का कहना ये भी है कि ये पोस्ट सरासर गलत है, झूठ है। काबा के ऊपर से हवाई जहाज कभी नहीं गुजरता और कभी परिंदे भी काबा के ऊपर से नहीं गुजरते। इस तरह के कुछ लोग इस वीडियो को, इस पोस्ट को सही बता रहे हैं, मगर हम आपको बता दें कि इस पोस्ट में कितनी हकीकत है। दोस्तों हम आपको बता दें कि काबा शरीफ की तादाद दो है, एक तो काबा शरीफ मक्का में है और दूसरा काबा आसमान से ठीक हमारे काबा शरीफ के ठीक ऊपर सीधा जन्नत में मौजूद है, जिसको रिवायत में बैतुल मामूर कहा गया है, जहां पर हर वक्त 70,000 फरिश्ते दिन रात तवाफ करते रहते हैं। अब दोस्तों आपको तीन ऐसी बड़ी वजह बताते हैं जिसकी वजह से मक्का शरीफ के ऊपर से कोई भी जहाज या परिंदा गुजर नहीं पाता, यानी कि काबा के ऊपर से परिंदे या जहाज के ना गुजर पाने की तीन वजह आपको बताते हैं। दोस्तों सऊदी हुकूमत ने काबा शरीफ के ऊपर से हवाई जहाज के गुजरने पर सख्ती से पाबंदी लगा रखी है, इसी वजह से कि किसी भी किस्म का हवाई जहाज आज तक काबा के ऊपर से गुजर नहीं पाया। दोस्तों इसकी दूसरी बड़ी वजह यह है कि आप सभी को मालूम है कि मक्का और मदीने में गैर मुस्लिमों का जाना मना है, यानी कि गैर मुसलमान मक्का और मदीने में नहीं जा पाते। इसीलिए कोई भी मुसलमान अगर हज करने या उम्रा करने के लिए जाता है तो उसका जहाज सबसे पहले रियाज शहर में उतारा जाता है, यानी कि उन सबको सबसे पहले रियाज में ले जाया जाता है, फिर उन सबको बस या ट्रेनों में भर करके मक्का और मदीने में ले जाया जाता है, क्योंकि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में गैर मुसलमानों के लिए पाक सर ज़मीन मक्का में दाखिल होने पर मनाही की है। और इसके अलावा भी ऐसी बहुत सी आयतें मौजूद हैं जो ये साबित करती हैं कि गैर मुसलमान मक्का और मदीने में दाखिल नहीं हो सकते। इसीलिए किसी भी हवाई जहाज को मक्का की सर ज़मीन में दाखिल होने से रोका जाता है, क्योंकि हो सकता है किसी हवाई जहाज में कोई गैर मुस्लिम भी मौजूद हो और वो गलती से मक्का में दाखिल हो जाए। इसीलिए सऊदी हुकूमत ने सख्ती के साथ दुनिया भर की एयरलाइंस पर इसके लिए रोक लगा रखी है, यानी कि तमाम एयरलाइंस के लिए नो फ्लाई जोन करार दिया गया है। इसके अलावा इसकी वजह एक ये भी है कि जिन इलाकों में ऑयल रिफाइनरी मौजूद होती है वहां पर भी किसी भी फ्लाइट या हवाई जहाज को गुजरने की इजाज़त नहीं मिल पाती, क्योंकि ऐसी जगह पर अगर कभी कोई हवाई जहाज गिर जाए तो फिर आप सोचें कि वहां पर कितना बड़ा और कितना खौफनाक हादसा हो सकता है।
اور مکہ شریف تو دنیا کے ایک انتہائی اہم جگہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی بھی ہوائی جہاز کو کعبہ شریف کے اوپر یا قریب سے بھی آنے نہیں دیا جاتا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سعودی حکومت نے اس وجہ سے کسی بھی ہوائی جہاز کو کعبہ شریف کے اوپر سے گزرنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ اگر حقیقی طور پر دیکھا جائے تو کعبہ شریف سب سے پاک اور مقدس جگہ ہے، اور یہاں پر آ کر کے دنیا کا ہر مسلمان اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے۔ ایسے میں اگر ہوائی جہاز وہاں سے گزرنے لگ جائے تو مسلمان کی عبادت میں خلل پیدا ہونے لگ جائے گا۔ اسی وجہ سے بھی کعبہ کے اوپر سے بھی ہوائی جہاز کو گزرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ پیارے دوستو، اب سوال یہ ہے، کیا کعبہ کے اوپر سے کوئی پرندہ نہیں اڑ سکتا، اور کیا کعبہ پر کوئی پرندہ نہیں بیٹھ سکتا؟ تو اس کا جواب اس دعوے میں کوئی سچائی نہیں ہے کہ کعبہ پر پرندہ نہیں بیٹھ سکتا۔ دوستو، کعبہ کی چھت پر کبوتر ہمیشہ بیٹھے رہتے ہیں، اور اس کا ثبوت آپ اپنی اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور ایک سوال بہت کیا جاتا ہے کہ کعبہ یہ پرتھوی کے ٹھیک بیچ یعنی سینٹر میں ہے، 1 انچ بھی دائیں یا بائیں نہیں ہے۔ اسی لیے اگر آپ کو کچھ بیسک فزکس کی نالج ہوگی تو آپ کو پتا ہوگا کہ پرتھوی اصل میں ایک گریویٹیشنل فیلڈ ہے، اور ایسی فیلڈ کے کیندر میں سب سے زیادہ گرتواکرشن ہوتا ہے، اور یہ میگنیٹک چارج کا سینٹر ہوتا ہے۔ تو میگنیٹک فیلڈ ہونے کے کارن اس کے اوپر پرتھوی کی پرتیں ان پر ویکیوم بناتی ہیں۔ یہ ایک کارن ہو سکتا ہے کہ کعبہ کے اوپر سے اسی لیے ہوائی جہاز نہیں اڑ پاتی۔ حالانکہ کئی لوگ مکہ میگنیٹک فیلڈ ہونے کے کانسیپٹ کو کرٹیسائز کرتے ہیں، اور وہ لوگ کہتے ہیں ہم نے حج اور رمضان کے دوران کعبہ کے آس پاس سرکشا ہیلی کاپٹر کو اڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور دوستو، یہ سچ بھی ہے۔ جب رمضان آتا ہے تو سعودی حکومت اپنے ہیلی کاپٹر نگرانی کرنے کے لیے کعبہ کے چاروں طرف آس پاس اڑاتی رہتی ہے، تاکہ وہ دیکھ سکے کہ کہیں پر کوئی آپتی تو نہیں ہو رہی، کہیں پر کوئی ایمرجنسی تو نہیں ہے۔ تو یہ دعویٰ بالکل جھوٹا ہے کہ کعبہ کے اوپر سے پرندے نہیں اڑ سکتے، کعبہ کے اوپر پرندے نہیں بیٹھ سکتے، اور کعبہ کے اوپر سے ہوائی جہاز نہیں اڑ سکتا۔ تو ہوائی جہاز کے نہ اڑنے کے پیچھے کی وجہ تو ہم نے آپ کو بتائی، کیونکہ کعبہ کے اوپر سے حکومت نے، وہاں کی جو سعودی حکومت ہے اس نے پابندی لگائی ہے، کیونکہ وہ نو فلائی زون ہے، وہاں سے کوئی بھی ہوائی جہاز نہیں گزر سکتا سوائے جس کو پرمیشن دی جائے انہیں چھوڑ کر کے۔ جیسے سیکیورٹی گارڈ کے جو ہیلی کاپٹر ہیں وہ کعبہ کے چاروں طرف اڑتے ہیں۔ اب یہ نہیں پتا کہ وہ کعبہ کے بالکل اوپر جاتے ہیں یا نہیں، بس اتنا دیکھا گیا ہے کہ وہ کعبہ کے چاروں اور ایسے گول گول گھومتے ہیں تاکہ وہ نظر رکھ سکیں۔ اور آپ نے وہ تصویر بھی دیکھی ہوگی جو ہم نے آپ کو ابھی دکھائی کہ کعبہ کے اوپر پرندے بیٹھتے ہیں۔ آپ اس کبوتر کو دیکھ لیجئے، یہ کعبہ کے اوپر بیٹھا ہے۔ تو یہ دعویٰ بھی بالکل غلط ہے کہ کعبہ کے اوپر کوئی پرندہ نہیں بیٹھ سکتا، یا کعبہ کے اوپر سے کوئی پرندہ نہیں اڑ سکتا۔ تو آرام فرماتے ہوئے کبوتر وہاں پر بیٹھے رہتے ہیں۔ تو امید کرتے ہیں آپ کو آج کی یہ معلوماتی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ تو آپ اس ویڈیو کو جلدی سے ایک لائک کر دیں، اور ہمارے اس چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ہم آپ کو صحیح اور سٹیک نالج دیتے رہتے ہیں اسلام کے بارے میں اور وائرل خبر کے بارے میں۔ تو آپ اس چینل کو ضرور سے سبسکرائب کریں۔ تو دوستو، ملتے ہیں تب تک کے لیے، السلام علیکم، اللہ حافظ۔